अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बताएं कि सदर ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम अमन माहिदा इतवार शाम 6 बजे तक तय करने की हिदायत कर दी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि गजा अमन माहिदा इतवार की शाम 6 बजे तक तय पा जाना चाहिए, बसूरत दीगर हमास पर खौफनाक हमला किया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि हमास के लिए अमन का आखिरी मौका है, अगर माहिदा न हुआ तो हमास पर क़यामत टूट पड़ेगी। उन्होंने कहा कि माहिदे पर दीगर मालिक पहले ही दस्तखत कर चुके हैं और इस माहिदे से गजा में जारी खूनरेज़ी और तशद्दुद का खात्मा हो जाएगा। अमरीकी सदर ने जोर दिया कि हमास फौरी तौर पर तमाम यरगमालियों को रिहा करे और जाँ बहक अफराद की लाशें हवाले करे। उन्होंने कहा कि माहिदा तय पाने की सूरत में हमास के जंगजुओं की जानें भी बच सकती हैं। ट्रंप ने जिन 20 नुकात का ऐलान किया है वह हमारे नहीं हैं। ये ड्राफ्ट मिनो अन नहीं है, इसमें तब्दीली की गई है। हम 8 मुस्लिम मालिक के ड्राफ्ट पर फोकस रखेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से कायदे आज़म की पॉलिसी ही पर अमल पैरा हैं। नायब वज़ीर आज़म साकदार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। उन्होंने कहा कि 8 इस्लामी मालिक के वज़राए ख़ारिजा ने अपनी तजावीज़ तैयार करके दी हैं। हमारे अक्सर नुकात मान लिए गए। मुश्तरका बयान में गजा में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम किया गया। गजा में मुकम्मल जंग बंदी जरूरी है। अमन कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन नाकाम हो चुके हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने UN असम्बली में इसराइल का नाम लेकर मजम्मत की। हम इसराइल का नाम भी नहीं सुनना चाहते, हमारे इसराइल से कोई रवाबत नहीं है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समूद फ्लोटिला में तहवील में लिए जाने वालों में हैं। मामले पर बासर मुल्क के साथ राब्ता है। सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा बहुत अहम है। कई मालिक ने माहिदे में शमूलियत का इजहार किया। ये नेटो तर्ज का इत्तेहाद होगा। वो वक्त जल्द आएगा कि जब पाकिस्तान 57 इस्लामी मालिक की क़यादत करेगा। नेशन फेल हो चुका है गजा में खून बंदी कराने के लिए। यूरोपियन यूनियन फेल हो चुका है वहां खून बहाने को खत्म करने के लिए। अरब मुमालिक फेल हो चुके हैं वहां खून बंद करवाने के लिए। 8 फॉरेन मिनिस्टर्स की प्रेपरेटरी मीटिंग हुई। ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हजरत कायदे आज़म की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से। इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। वज़ीर तहरीक इंसाफ ने ट्रंप के 20 नुकात पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि ट्रंप के 20 नुकात नहीं आए थे कि ट्वीट कर दी गई। वज़ीर आज़म कौम से माफ़ी मांगे। उन्होंने कौम के जज्बात को मजरूह किया। कोई भी माहिदा जिसमें फ़लस्तीनी अवाम की राय न हो वो काबिल कबूल नहीं है। नायब वज़ीर आज़म आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। क्या आपने फैसले से काबिल पार्लियामेंट से मुशावरत करनी थी या नहीं? शमा जुनेजो वाले मामले पर ख्वाजा आसिफ और वज़ारत ख़ारजा के बयान में तजाद है। वो कह रही हैं कि मैं वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हूँ। ख्वाजा आसिफ को टीवी इंटरव्यू में हजीमत उठाना पड़ी। इस खातून को कौन लेकर गया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मिस्टर ट्रंप का वो 20 नुकाती पॉइंट भी नहीं आए थे, क्या उसने ट्वीट कर दी? फलस्तीनी अवाम की जो राय होगी, फलस्तीनी अवाम की जो मुतालिबा होगा, सबसे पहले उसके मुतालिबे को माना जाएगा। कि जब आप इतनी बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस डिसीजन में आपने इस पार्लियामेंट से कोई मशावरत करनी थी कि नहीं थी? और वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूं। और ख्वाजा आसिफ साहब को जो खुद जितने टीवी इंटरव्यू में उसको हजीमत उठानी पड़ी, वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइल की हिरासत में हैं, जिनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म साकदार कहते हैं कि ताज़ा मालूमात के मुताबिक सिर्फ साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली हिरासत में हैं। गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान हमने दोस्ताना ममालिक के ज़रिए सिफाती राब्ते तेज़ कर दिए हैं ताकि तमाम पाकिस्तानी शहरियों की जल्द वापसी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ारत ख़ारजा अपने शहरियों को सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान काबिज़ इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी पानियों में पुरअमन बहरी इमदादी काफिले पर हमले की सख्त मजम्मत करता है और तमाम गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा करता है।
بات کریں آزاد کشمیر کی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ ایکشن کمیٹی آزاد جموں کشمیر سے معاملات طے پا گئے ہیں، جلد حتمی معاہدے پر دستخط متوقع ہیں۔ مذاکرات کا آخری دور جاری ہے، عوامی مفادات اور امن ہماری ترجیح ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی سے معاملات طے پا گئے ہیں، طارق فضل چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جلد حتمی معاہدے پر دستخط متوقع ہیں، طارق فضل چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے پر اصولی اتفاق رائے ہو گیا ہے اور جلد ہی اس معاہدے پر باضابطہ دستخط کر دیے جائیں گے۔ احسن اقبال نے اس پیش رفت کو جمہوریت پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کی جیت قرار دیا ہے۔ کہا کہ معاہدے کے تحت وزیر امور کشمیر کی سربراہی میں ہر 15 روز بعد ایک اجلاس منعقد ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے مسودے پر دونوں فریقین کی جانب سے غور جاری ہے اور جیسے ہی حتمی شکل دی جائے گی اس پر دستخط کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، 12 نشستوں کے معاملے پر بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ان نشستوں کے ووٹرز کا تعلق کشمیر سے ہے، کشمیر کاج کے لیے لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے۔ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، ان 12 نشستوں کے ووٹرز کا تعلق کشمیر سے ہے، کشمیر کاج کے لیے ان لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، یہ لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے۔ یہ جو 12 نشستیں ہیں، اس کی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، یہ سب ووٹر ہیں جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہو کے، جو پاکستان کی خاطر بھارتی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، جو کشمیر کاز کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے ان علاقوں میں جا کے آباد ہوئے اور پاکستان نے انہیں مہمانوں کے طور پہ وہاں پہ آباد کیا۔ ان کا کشمیر سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے۔ تمام جو کشمیری قیادت ہے وہ شامل ہو، جو وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنسنسس ہو۔ سیاست کی بات ہوتی ہے تو جو قانونی اور آئینی نکات ہیں نا، انہیں بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کے اس پہ بات بھی کرنی چاہیے اور اس کا جو کوئی حل ہے وہ بھی تلاش کرنا چاہیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں نائب وزیر اعظم ساکھدار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء خواجہ آصف محمد اورنگزیب عطا اللہ تارڑ نے شرکت کی۔ اجلاس میں مجموعی اقتصادی صورتحال، غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ توانائی، انفراسٹرکچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبے میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ نجی شعبے کو اقتصادی منصوبہ بندی میں کلیدی کردار دیا جائے گا، بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے اور پاکستان کو خطے کا سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو۔ میں صوبائیت کے اندر یقین نہیں رکھتی، ہم پاکستانی ہیں لیکن ساتھ ساتھ پنجابی بھی ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ عوام کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ مریم نواز بیار و مددگار نہیں ہے، جو بات کرو گے جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا۔ کسی نے کہا کہ واک آؤٹ کر رہے ہیں، مریم نواز معافی مانگے۔ مریم نواز کیوں معافی مانگے؟ معافی انہیں مانگنی چاہیے جنہوں نے سیلاب کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی۔ صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ لوگوں کو گمراہ کر کے جو سڑکوں پہ نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو۔ میں تو صوبائیت کے اندر بلیو نہیں کرتی، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کے عوام کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف معافی مانگے۔ بھئی مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے سیلاب کے دوران پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی۔
बात करें सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तबादला और सीनियरिटी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 40 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफ़र सिर्फ आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि सदर ने बगैर शफाफ मायार और बामानी मुशावरत की नोटिफिकेशन जारी किया जो गैर आइनी, बदनीति पर मबनी और गैर ज़रूरी जल्दबाजी का अक्कास है। नोट के मुताबिक सदर का जजेस ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन बेअसर है और अदालती आज़ादी और तकर्री के आइनी तरीक़ाकार के मुनाफी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि नेशनल प्रेस क्लब मामले पर एक्शन लिया जाएगा। आज़ादी इजहार राय पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है। कल के वाक़े पर अफसोस हुआ, मज़म्मत की और गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। वज़ीर दाखिला के कहने पर प्रेस क्लब जाकर मैंने माफ़ी मांगी। उन्होंने मज़ीद कहना था कि अहमद वली का बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। अहमद वली खान की सियासत और कारकर्दगी से इत्तेफाक नहीं करते। इनकी जमात घर से ही इलेक्शन हार गई है। क्या अहमद वली खान पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत करते हैं? आपके इन्हीं बयानात की वजह से आप अपने इलाके के काउंसलर भी नहीं बन सकते। जहाँ वज़ीर आज़म का फ़ोन तक नहीं उठाया जाता था वहाँ अब रेड कारपेट बिछाते हैं। इस पार्लियामेंट आप लोगों के बगैर नामुकम्मल है। फौरी तौर पे वजीरे दाखिला के कहने पे मैं प्रेस क्लब गया और गैर मशरूत माफ़ी मांगी। अहमद वली साहब ने इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना, इस तरह का बयान और इस तरह की बातचीत बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी आपको पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत है। हमारे वजीर आज़म का कोई फ़ोन नहीं उठाता था, वहाँ वजीर आज़म को भी रेड कारपेट मिलता है और एहतराम किया जाता है, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को खान साहब से मिलने जाना चाहिए था। सेनेटर अली जफ़र ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटे ने अलीमा खान से मुतालिक बयानात पर अफसोस का इजहार किया है। अली जफ़र ने कहा कि कायमा कमेटियों से वापसी के लिए अरकान की राय है। खान साहब से मुशावरत ज़रूरी है, ताहम इस पर फ़िलहाल बात नहीं हुई, लेकिन मौका देकर करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी कौमी असम्बली इजलास के हवाले से रोज़ाना फ़ैसला करे। बानी PTI चाहते हैं कि कोशिश की जाए अवामी असम्बली इजलास बाहर लगाया जाए, जबकि पार्लिमानी पार्टी को कौम की नुमाइंदगी करते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। कल मुलाकात के लिए बिल्कुल मैंने उनको जाना चाहिए था। हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की जब मीटिंग हुई थी उसमें ज़रूर जो थे जॉइंट पार्लियामेंट्री हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि खान साहब से बात की जाए दोबारा। तो हो सकता है कोई मौका मिला तो मैं ये बात करूंगा, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तब्दीली आ सकेगी। खान साहब ने कहा था कि ये जो तनाज़ा है इसके ऊपर मज़ीद कोई बात नहीं करेगा, लेकिन ये नहीं मिले, ये मुझे समझ नहीं आई। उनको मिलना चाहिए। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। असेंबली बाहर लगा सकते हैं तो असेंबली बाहर लगाएं। बात करें जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सेनेटरशिप को छोड़ें। मुश्ताक अहमद भी एक पाकिस्तानी शहरी हैं जो अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए जा रहे थे। वो इसराइल नहीं हैं लेकिन बल्कि गज़ा जा रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें इस तरह गिरफ़्तार किया जाना अफसोसनाक है। सवाल यह है कि हमारी रियासत और इदारे क्या कर रहे हैं कि अपने शहरी को गिरफ़्तार होने दिया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो इस मामले को सेनेट में उठाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ एक खातून इजलास की सदारत कर रही हैं जिन्होंने मार्शल लॉ जैसा माहौल कायम किया हुआ है। ऐसा है कि आपके शहरी सेनेटरशिप को तो उसकी छोड़ दें कि वो सेनेटर थे या नहीं थे, मगर आपका एक शहरी इमदाद पहुंचाने आपके मुसलमान भाइयों अगर कहीं जा रहा है और वो इजराइल नहीं जा रहा, वो गज़ा जा रहा है, फ़लस्तीन जा रहा है, तो उसको इस तरह से गिरफ़्तार किया जाना, तो फिर आपकी रियासत क्या कर रही है, आपके अदारे क्या कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया अपने शहरियों को, नहते शहरियों को, तो आपने अपने नहते शहरियों को गिरफ़्तार होने दिया है। बहुत अफसोस की बात है। बात करना चाह रहे हैं हम इस पर, मगर वो एक बीबी बैठी हुई है जो प्रिजाइड करती है, उसने मार्शल लॉ लगाया हुआ है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तोशाखाना केस का ट्रायल तेज़ी से चल रहा था, लेकिन बार बार मुलतवी होना इंसाफ पर सवालिया निशान है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटे के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि एक केस में अपील दायर की जाती है तो दूसरे में सज़ा सुना दी जाती है, जबकि अलकादर ट्रस्ट केस और 9 मई केसेस के फैसले भी अल्तवा का शिकार हैं। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि 5 अक्टूबर को पंजाब भर के MPAs और MNAs को जमा होने की कॉल दी गई है। अवाम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, चंद लोग मुल्क को यरगुमाल बनाए बैठे हैं। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि ग्रुप बंदी खत्म करके मुत्तहिद हों। आपको आज की जो डेट थी, अभी मुझे पता चला कि वो मंडे के लिए डन हो गई है, 6 तारीख हो गई है।
اور ٹرائل میں آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کا ٹرائل اور اس سے پہلے القادر کا ٹرائل دیکھیں یا اس کی ججمنٹ ریزرو دیکھیں تو وہ جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیس کو کس طریقے سے لنک آن کرنا. خان کو ایک مقدمے میں اگر ایکوٹل ہوتی ہے تو دوسرے میں سزا ہو جاتی ہے. 9 مئی کے کیسز بھی وہ بھی ایک ہفتہ ڈن ہو گئے. یہ جو چند لوگ ہیں جو ملک کو ہائی جیک کر کے بیٹھے ان سے ہماری جان چھوٹے اور ملک میں واقع حقیقی آزادی آئے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ حکمران عوام نے جمع کیا گیا کہ ٹیکسز صحیح جگہ استعمال کریں جبکہ ٹیکسز کے پیسوں کا درست استعمال سیاستدانوں کا کام ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم و فیلڈ مارشل ملک کی خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں. خطے میں کوئی سب سے پیچھے رہ گیا تو وہ پاکستان ہے. گورنر سندھ نے کہا کہ عوامی مسائل حل کرنا منتخب عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے. ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. کامران ٹیسوری نے کہا کہ پولیس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے. اس پورے ریجن میں اگر کوئی سب سے پیچھے رہ گیا ہے تو وہ پاکستان ہے. جو آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان کوششیں کر رہے ہیں یا فیلڈ مارشل کسی ملک کا اگر وہ بیرون ملک دوروں میں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے تو اس بات کی اہمیت کو سمجھیں. آپ اپنے جب کرسی پر بیٹھیں تو یہ سوچیں کہ مجھ سے کوئی فائدہ پہنچے کسی کو. تو اگر اعتماد آپ عوام کا کھو دیں گے تو یہ اعتماد ختم ہونے کی صورت میں جو ملک نہ چلنے کی سب سے بڑی وجہ وہ لوگوں کا آپ پر اور ہم پر اعتماد نہیں ہے. ناظرین، ضلع پنجاب نے لاہور الیکٹرو بس فیز 2 کا افتتاح کر دیا ہے. لاہور کے لیے مزید 40 الیکٹرو بسیں فراہم کر دی گئی ہیں. ایکسپو سینٹر احمد پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا والہانہ استقبال کیا گیا. جگہ جگہ گل پاشی کی گئی جبکہ کارکن پارٹی پرچم لے کر نعرے لگاتے رہے. تقریب میں الیکٹرو بس کے بارے میں دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ عوام کی ضرورت کے پیش نظر فیز 2 میں الیکٹرو بس 2 نئے روٹ پر چلائی جائیں گی. دوسرے روٹ میں الیکٹرو بس جناح ٹرمینل ٹھوکر نیاز بیگ سے ہربنس پورہ تک چلے گا اور لیکن الیکٹرو بس میں بزرگ خواتین اور طلب اور اسپیشل افراد سے کرایہ نہیں لیا جائے گا. الیکٹرو بس میں فری وائی فائی موبائل چارجنگ پورٹ میسر. خاتون کے الیکٹرو بس میں الگ کمپارٹمنٹ ہوں گے. CCTV مانیٹرنگ بھی ہوگی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.